ବଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେ ନିଆଁ ଜଳିଲେ ଆଉ ସେ ଏମିତି ଜଳିବ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତମ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଘଟୁଛି ଆଜ୍ଞା? ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଟା ଧର୍ମସ୍ଥଳ ବୋଲି ଲେଖା। এই সব রুণিলে ଆଉ ଜିରିମିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଜିରିମିଆଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଚିଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ତାର ଆଉ ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସିଏ ପଢୁନାହିଁ, ତାର ଖାନଦାନ ପାଇଁ ସିଏ ମାଡ଼ ଖାଉନାହିଁ, ତାର ଲାଭ ପାଇଁ ସିଏ ପଦ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏମାନେ ଯଦି ପାପ ଛାଡ଼ିବେ ଲାଭ କାହାର ହେବ? ଆଜ୍ଞା କାହାର ହେବ? ଜିରିମିଆର ହେବ କି? ସେମାନେ ପାପ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କାହାର ଲାଭ ହେବ? ଏମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜିରିମିଆଙ୍କର କଣ ହେବ? ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ହେଇଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ କଲେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ହେବ ପ୍ରଭୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଯେମିତି ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଥାଏ। ଭାବବାଦୀ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବାକ୍ୟ ଯିଏ ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସିଏ ମହାବିପଦ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା କାହାଣୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାବଧାନ ଭାବରେ ଶୁଣ। ତାପରେ ये लोक मंदिर प्रांगण ठिया जो प्रचार करुला आम विरुद्ध आमर अभाव माने अधार्मिक बोली पापी माने बोली यही सब प्रचार करुले आमर ये धर्मस्थल पुरी उत्पाटित हेबो, ध्वंस पाइब। यही सब प्रचार करवाटा आपण माने शुणी एणुक ये लोक कौन होबार आवश्यक? प्राणदंड बोले कौन? शेष शेष करदेवा। एमाने चाहते जे एमती क्या लोक जदि आम निकट आसी प्रचार करेंगे आमे माने कौन ए मंदिर भितर अन्याय करी पारिबा नाही, ए मंदिर रे डाफरी करी पारिबा नाही, ए मंदिर रे अत्याचार करी पारिबा नाही। एनी करी एमान को केते गेधरी करी आनसती। ए माने अधर्म लोक कि अधर्म लोक आमे मंदिर रे पुनी अधर्मी लोक अछु, पापी लोक अछु। ए आम मंदिर विषय भाववाणी कहते एटा ध्वंस हेबो परी ए प्रकार असुचि अपवित्र माने कोन पापी लोक आगु मारि देबा परी चिंता करछ। मीटिंग पूरी होछ आमे कुते भोजी पाई गोटे भोजी करबा पे प्रोग्राम करी कोन कोन आयोजन करबा, काकु मारिबा कोन करबा पहिला परे ए माने जिरिमिया को धरी मारिबा परी चेष्टा करछ। केन्द्रेंगे सत्य वर्तमान धनी संख्या आज्ञा ताको प्राणदंडर घोषणा करा जाउछि। जाजक माने मारबा पाई चेष्टा करछथि, अधर्मी माने थूळ हेछथि। सते बेले जिरिमियाकर आउ मन रहिला नै तहिरे जिरिमिया सकल अधिपति ओ सकल लोक को एही कथा कहिले तुसे माने जे सब कथा सुनि अछ सेही समस्त भविष्य वाक्य एही गृह ओ एही नगर विरुद्धरे प्रचार करिबा पे सदाप्रभु मते प्रेरणा कले। हालेलुया। हमें समझते सुनो छो एटा मो इच्छा करी आसी ना आज्ञा। ए विषय सब कोन करि अछंती ए गृह एठी रहिबा लोक मानकर केमती उपासना करछंती, केमती अन्याय करछंती, केमती ध्वंस हेबो ताहा परमेश्वर जानिले तापरे ए गृह ए लोक मानक विषय प्रचार करबा पाई सदा प्रभु मते प्रेरणा करी कोन पठे छंती।
किए अच्छी आम पाई जीव हजारे सलागी फाटकरे ठिया हेब हजारे सलागी फाटकरे ठिया हेब हे प्रभु अच्छी मोदिन दास हे प्रभु अच्छी मोदिन दास पठाओ मते तुम आत्मा साथे पठाओ मते तुम आत्मा साथे लगी जीवी गिरिवान लगी जीवी हालेलुया जीवी बचिଛି जीवी जेमानकर आत्मा ही रक्षा हो बाबा मु जीवी जीवीଙ୍କର दम देखोछि सेठी एई वाक्य सदा प्रभु मते पठेले तुमे जेंति नष्ट हेबो नाई तुमे पाप छाड़ी करी मन फेरेबो आउ ए वाक्य प्रचार करिया पई ए गृह ध्वंस हेबो जदि मन न फेरेले बोली कहिबा पई मते पठा जायछि ए हेतु ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟା ସୁଧୁରାଅ। କଣ କର ଆପଣ ଆପଣ ଆଚରଣ ଓ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ କହିଲେ କଥା ଭାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଡରି ଯାଉଛି ମତେ ମାର ନାହିଁ ଏଟା ମୋର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ସିଏ ସିନା କହୁଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସିନା ଆସିଥିଲି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଛାଡ଼ିଦ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ ସେ ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯେମିତିକି ଆଉ ଧରା ଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଟାଉଟିଆ ଦଳମାନେ ଜିରିମିଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧରିବା ସମୟରେ ବି ସେ ଡରି ନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟା ସୁଧରାଅ ସୁଧରାଅ ସୁଧରିଆକୁ ସୁଧରାଅ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଦିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟା ସୁଧାର ହଁ ଆଉ ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନ। ମାନ ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟା ସୁଧାର ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେରିମିୟା 26 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରିୟା ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ଇଏ କ୍ରିୟା ସବୁ ସୁଧରାଅ ସୁଧରିଆମଣେ ବୋଲି କହୁନା କେତେବେଳେ ସୁଧରିବ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସୁଧରାଅ ଏ ଜିଉତି ଲୋକମାନେ ତମେ ତ ଯୁଗ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ କରୁଛ ତମେ ଯୁଗ ଧର୍ମ କରୁଛ ଏଇ ଟାଉଟ୍ରି ଦଳମାନେ ଆପଣ ଆପଣ କର୍ମ ସୁଧରାଅ ଆପଣ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରୁନାହ ନା ତମେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଆପଣ ଆପଣ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସୁଧରାଅ ଅଧର୍ମ ଠାରୁ ଫେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଜିଉତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମାନୁଥିଲେ କି ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ କରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଧରି ନଥାନ୍ତେ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜିରିମିୟା ସେତିକା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସୁଧରାଅ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ସୁଧରାଅ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନ। ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନ। ସିଏ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହା ସବୁ ତୁମେ ମାନେ ମାନ ତୁମେ ମାନେ ମାନ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମାନବା ଲୋକ ଥିଲେ ନା ନ ମାନବା ଲୋକ ଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମାନୁ ତାପରେ ଭାବରେ ଧମକ ଦେଇକରି ମନ୍ଦିରରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଅଧର୍ମ କରୁଥିଲେ ସୁଧରାଅ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସୁଧାର ଆପଣମାନଙ୍କର
आचरण वो क्रिया सब सुधराओ आउ जो परमेश्वर तुमे पूजा आराधना करूछ जहां को नाम रे आज एकत्रित होछ जहां को नाम रे अपना अपना बलिदान करूछ से प्रभु को वाक्य को मानो देखो एबे गुटू थाई प्रचार करूछ आज्ञा सेटा ता पूर्व रे गुटी थाई प्रचार करथिले मंदिर रे प्रांगण रे थाई भविष्यवाणी करथिले मंदिर भितरे बलिदान करिबा पाई पूजा पाठ करिबा पाई आसुदिबा साधु संत को से प्रचार करथिले वर्तमान ए माने सुनिले सुनिकी वर्तमान से मान को मारिबा पाई धरिसंती ताकर मारिबा जाल रे फसी जाईछि दिनिय मरबा पाई जाओ अछि मरबा समय रे मध्य आ कृष्णर वाक्य के बेलुचने कारण प्रभु कहछथि ना तमे ठीके भी कोन एटा कहै तमे से वाक्य हमें झूठा कहबा एक दिपद हां एक दिपद सत्यर पुत्र जीवन राजा आना दुई दुई तीन पद के যথা সদাপ্রভু এই কথা কহନ୍ତି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହୁଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହକୁ ଆଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସକଳ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ତାହା ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଡ଼ ନାହିଁ କଣ କରା ଯାଇछि ये फसी जाईछि एते जो आज्ञा दिया जाईछि गोटे କଥା भी छाड़ नहीं वो तो छाड़ी हम से मरबा पूर्वरु से जीवन थिबा पूर्व कोई बाको पड़ काइना वर्तमान धरि सती मारबा पई मारबे एका नाही आउ फिटिबार चांस भी नाही छते बेले कहउछंती जे हे जीवदेव लोक माने आउ तुमे माने कोन करबो आचरण हो अपना अपना आचरण हो क्रिया सुधारो आउ सदा प्रभु तुम मानकर परमेश्वर वाक्य मानो से मरी दाम जे वर्तमान तथापि से वाक्य को से प्रकाशित वाक्य 22 देखे 28 पद को शेष वाक्य आज आमानकर एई प्रकार टाउटर लोक मान को देखि आज्ञा के वाक्य लुचई हमर बालक माने कहନ୍ତି आज्ञा कौन कहि तीन चारटा पालक तीन चारटा मंडली जणे पालक देखुथिबा पालक देश करथि कौन कहि आज्ञा मंडली प्रकार संति जदि सत्य कथा कहिबी बोले मते ए मंडली थारु कौन करे काढी देबी आज्ञा पालक आज्ञा से माने चाकरी भाबु संति पालक मु चाकरी करू चाकरी नाही आज्ञा आत्मा जो सुरक्षित करबा पय पठा जाय अछि ए भीरु लोक माने मंडली रो पसी जाय छथि आउ मंडली रो समस्त अधर्म ए मान को देई प्रभु सोले नाही पठे ना कोई बापा को चालो रे पसी जाय छी मोर बापा बहुत छथि अपना अपना क्रिया कर्म सुधराओ आउ तुमे जो प्रभु को सेवा आराधना करू से प्रभु कथा मानो यो माने एई पुस्तकर भावना सब श्रवण करन्ते सेमान प्रत्येक जन को साक्ष्य दे कहू अछि जे हां केहि कदे एही सब संगरे कि जोग करे ए वाक्य रे झूठा लेखा जे बिके विषय जोग बोले विषय बात ना कोबे बात नाही नाही एक टाइम माने एम्ति कोले ए जोग जे माने करंती हां तेबे एही पुस्तकरे लिखित क्लेश गुडी को ईश्वर ताहा प्रति घटाइबे केते जण आगे क्लेश भोगिबा पई इच्छा करछ केते जण ईश्वर वाक्य रे विषय की उना करे की निजे कष्ट भोगिबा पाई केते जण इच्छा निजर परिवार को हिसाब करबा पाई निजर देश को हिसाब करबा पाई निजर देश को ध्वंस करबा पाई एई प्रकार अभिशप्त लोक मान थिले जेरूशलेम मंदिर रे एई प्रकार मंदिर रे जीवदी मान को कहले प्रभु जे तुमे जाओ ए मान को कह ए मान को सुधरिबा को पड़िबो प्रकाशित वाक्य कहले ठीक जदि जोग करे ए वाक्य रे जो क्लेश गुडा को कष्ट गुडा को अछि सेटा कोन हो गया तार उपरे तार परिवार उपरे तार वंश उपरे ताहा घटिबो भाई ओटे लेखा देता परे मोनी केहि कदे एही भागवाणी पुस्तकर कोनसे वाक्य लट करे तेबे ईश्वर एही पुस्तकर लिखित जीवन वृक्ष ओ पवित्र रगरी रे ताहार अंश लट करिवे आज्ञा जाहर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा होइले तुमार देखा गला से माने स्वर्ग को जाई पारबे कि आपण मानकर पंचायत रे आपण मानकर पंचायत रे जदी नाम नथिबा आज्ञा आपण मानकर से कोन ई बहिरे आज्ञा
गोटे पंचायत रे बही रहउछि जीवन बही आई नाइ नाइ ग्राम सभा रे जो हो ना हां सेठी ना सेठी जदि जार नाम नथिबो ते से कन्धमाल रो आसी मते दियो बोले देबो कि प्रथम कोन करा दिबो आ नाम पंचायत रे जदि ना नाइ बोले कोन कहबे तमरो ना नाइ आज्ञा चेष्टा करै थी ना लगेबा हालेलुया आज्ञा जीवन पुस्तक जदि हमर नाम नाही आमे जदि वाक्य को लुचाइछु ताहले हमर नाम कोटे जीवन पुस्तक ठारू एटा जिरमिया को कहले प्रभु कहले सेटा लुचाइबो नाही कि बेसी मिसेइबो जदि मिसेइबो ए दंड तुम उपरे আজি আমার পালক মানে বিটানি নাতে দন্ড আমার উপরে যদি জানি থাকতে কই তাতে আজ্ঞা ধরি ন তাতে হালেলুয়া আজি দিনে বলে তেজরি আমি যোটা কহলু সেটা কেবে মধ্য উনা করব নাই সে কথা কেবে মধ্য গুটে বি ছাড়িব যাহা যাহা কই অছু ईश्वर वाक्य रे जहां जहां लिखा अछि ताहा ही कहबा पाई जिरिमिया को कहते आज से वाक्य कहथिबा जिरिमिया निरीह प्राणी ना दोषी प्राणी निरीह प्राणी यारे प्रभु कथा न मानले प्रभु ठारे मार खाइबो मंडली को न बोले मंडली ठारू मार खाइबो ठीक टाइम रे घर को न पसले गले कि तांकर परिवार ठारू गाड़ी सुनो प्रभु ए दास केंती क्या दास जे मंडली जिरिमिया को एक प्रकार बाहर तापर कोन लेखा छै हां जिरिमिया हां जिरिमिया हां सभी सदा को कहले सदा प्रभु तुमମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହି ଅଛନ୍ତି ତାହା କରିବାରୁ ଧ୍ୟାନ ହେବେ मैं जदि खेलिबो ताहले ध्यान हेबे हां 12 ठाରୁ पड़वा 12 हां जब देरी न सकल अधिपति और सकल लोकଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଯେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅଛ ସେହି ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଏହି ଗୃହ ଓ ଏହି ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା କଲେ हां ଏ ହେତୁ ଆଠେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟା ସୁଧୁରାଅ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହି ଅଛନ୍ତି ତାହା କରିବାରୁ ଧ୍ୟାନ ହେବେ हालेलुया मानिबा को पड़िबो तमर क्रिया गुडा को सब मान कोन सुधरिबा को पड़िबो हमर भूल गुडा को देखिबा को पड़िबो छाड़िबा को पड़िबो ताहाले एक गृह ध्वंस करिबा पाई परमेश्वर संकल्प करछंती एई सब देखला परे एक गृह को ध्वंस परमेश्वर करबे ना से बंद करबे बोली लिखा है ना करे मात्र देखो ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି सेरे को हस्ते अछि तुम मानकर हस्ते अछि हां ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ जहा तुम मानकर दृष्टि रे उत्तम भलो जिंस ଓ ଯଥାର୍ଥ यथार्थ ठीक विषय ତାହା ମୋ ପ୍ରତି କର ताहा कोन करबो से आत्मा समर्थन करछंती से सेठु खसिबा पा इच्छा करनांती मो तुम हस्ते अछि प्रभु ए कथा तुमनको कहले ए कथा सुनिकी तुमनको क्रिया कर्म सुधराओ तुमर परमेश्वर को भय करो वाक्य मानो एबे देखो मात्र मो तुम हस्तरे अछि मो प्रति जहा इच्छा ताहा तुमे माने करो मो प्रति जहा इच्छा ताहा हेले जिरिमिया और बोलना प्रभु कर बोले तो कार बोल जिरिमिया और बोल क्या गया जे कोई जा बोल बाटा सी ना भूल आजिकल एमती समाज रे टाउन दल माने अछंती छाटिया को बार बार दकेले छाटिया भी टारगेट हे जाओ तो ना अछंती ना हेले छाटिया भूल क्या गया के तो डाकबा लोग जा बोले डाकबा हेले ए कहिबा वाला रो आज्ञा देखो कोन भूल अछि से माने मारिबा पैसा करते वर्तमान से करते तुम हाथ रे अछि कि मते मारो पछे सिना तमे जो जो अधर्म करूछ पाप करूछ अन्याय करूछ सेटा शुद्र छाड़ बोलिकरी अछि से डर नै ना केवल ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ केवल यह निश्चित रूपे जानो जे ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବୋଧ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଏହି ନଗର ଉପରେ ଓ
ଦେଶ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଆସିବ? ଅପରାଧ ରଖିବ, ଅଭିଶାପ ଆସିବ। ଏଥର ମାର କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ କହିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ୟ। ମତେ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। এই ସବୁ ମରବା ସମୟରେ ବି ପ୍ରଭୁ କଥା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜିରିମିୟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ନା ଜିହୁଦୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ? जिहुदी लोकମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ? ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଜିରିମିୟାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତେ ଏ ଜିରିମିୟା ସିଆଡ଼େ ଯାଆନାରେ ସେଠି ଭଲ ଲୋକ ନା ହାତୀ ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହିବା କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁଇ ମୋର ପଛେ ନା ତାଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ हालेलुया हालेलुया कही कही सत्य कही कही मरी जाइछंती जीवंता चमड़ा उतरे देइछंती जीवंता छेड़ी को आमे काटी के जेंति कि झिपुचु सेंती शिष्य मान को चमड़ा उतरे देइछ आउ एमती काटी काटी करी लूण घसी देइछंती शिष्य मान प्रभु दास ए पहाड़ को से पहाड़ घोड़ा मान को ठाले बांधी उठारी उठारी नहीं कि मारी छन जीवंता गुटे कान गुड़ जीवंता काटी काटी प्राण जाई छथि किंतु यीशु को अस्वीकार करे कहते सेतेबेले कहले हे अधर्म कर्ण विशिष्ट लोक माने तुमर पितृपुरुष माने जे प्रकार तुमे माने से प्रकार धर्म रे मानियो स्टेफान प्रचार करूछि सेतेबेले स्टेफान को पत्र मारी मारी मरे प्रेमंडली এই প্রকার জেরুসালেম মন্দিরে অধর্ম বড়ি যাচ্ছে জিনিয়াକୁ କହିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମତେ ମାରି ଦିଅ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ଯଦି ନିର୍ଦୋଷକୁ ଯଦି ମାରିବ ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ କଣ ଆସିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା ପିଲାତ କଥା କରି ବିଚାର କଥା କରି ଗଲେ ଯୀଶୁକୁ ନିଆଗଲା ଇଏ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛି ଇଏ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ବୋଲି 3 ଦିନ ଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ଏଣୁ କରି ଏ ପୁରୁଷରେ ଜଣା ଯାଉନି ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ପିଲା ତ ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଦୋଷ ଟିକେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦୋଷ କରି ନାହିଁ ଇଏ ନିର୍ଦୋଷୀ ଭାବେ ଦୋଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆମର ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନାହିଁ ଯାଅ ତମ ରାଜାକୁ ମାର ବୋଲି যদি তাকে পুরুষরে মারিব নাই তুমি আমার কাইসর রাজা বলি ঘোষণা করা যাব না সবু সংগঠনে কইলে সেମାନଙ୍କୁ ধরিলে তারপরে জল কাঢ়িলে আজ্ঞা ନିର୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷ କରି ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଜଳ କାଢ଼ିକି ସେ ହଉଛି ଜଳ କାଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି এই রক্তর দোষ ଆମ ଠାରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ବଂଶଗତ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ ନିର୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ଏଟା ନ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ହାତ ଧୋଇ ଦେଲା ବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଅଧର୍ମୀ ପାପୀ ଏମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ ଏ ଦୋଷ ଏ ରକ୍ତର ଦୋଷ ଆମ ଉପରେ ଆମର ପରିବାର ଉପରେ ଆମର ବଂଶରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜ ଅଭିଶାପ ନେଇଯାନ୍ତି ପ୍ରିୟମଣ୍ଡଳୀ ହଉ ଆମକୁ ଯଦି ମାରିବେ ମତେ ଯଦି ମାରିବ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତମେ ନିର୍ଦୋଷକୁ ଯଦି ମାରିବ ଏ ନିର୍ଦୋଷର ରକ୍ତ ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଜାଣ ବୋଲି କହିଲେ ଅଧିପତି ମାନେ ଓ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲେ କାରଣ हालेलुया हे भाई माने अधिपति माने हे टाउटी दल माने हे जाजक माने हे अधर्मी माने ये जो कथा कहछि सेटा ठीक विषय प्रभु हमको प्रेम करूछंती ए अधर्म ठारू उद्धार पांतु बोली ए लोकन को पठेछंती परमेश्वर वाक्य हमर ठारे कहछंती ये निर्दोष
आगु किसी हमें करबा नहीं। हालेलुया हालेलुया। आज्ञा बुझी पारे से अधर्म कौन बुझी पारे, अन्याय कौन बुझी पारे, ईश्वर विरुद्ध कौन बुझी पारे, अधिपति माने बाहरिले ए लोक माने प्रकृत जानी पारे जे हमर भूल हेतु प्रभु आपको पठे सत्या मारबा ना। सेतेबेले देशर प्राचीन वर्गଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମାଜରୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇୟାକୁ ମାରବା ନାହିଁ, ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବା, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଯିବା ଏଥର, ଆମେ ଅଧର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିଯିବା ଏଥର, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଫେରିବା। ଏ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଆସ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ବୋଲି ଏ ଅଧିପତିମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଫେରିବା ବୋଲି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସିନା ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଏଟା ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ସମାଜରେ କଣ ଆଠାରୁ କମ ନା ବେଶୀ ହଉଛି? ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହଉଛି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ କଲେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଧର୍ମ ଛାଡ଼, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ ଅଛି, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କାଟୁଛୁ, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେଉଛୁ, ଆମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଜିରିମିୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯେମିତି କଥା କହିଲେ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସୁଧୁରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସୁଧୁରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲା ସେଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, এটা প্রভুଙ୍କର কাম, এটা ঈশ্বরଙ୍କର বাক্যରେ লেখা ଅଛି, এটা ঈশ্বরଙ୍କର নিয়ম ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ସୁଧିବା। ଯଦି ଆମେ ସୁଧିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପରି, ତାହେଲେ ଆସ ନିଜ ନିଜର ଅଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବା। ନିଜେ ନିଜେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କଥା ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ଜିରିମିୟ କହିଲେ ମୋର ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିବା, ସାବଧାନ, ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଧରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ମାନିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ଯୋଗୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବା, ଆମର ଭୁଲକୁ ସୁଧୁରି ଯିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଅଛି। କୁହ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସୁଧୁରି ଯାଉ। ଯିଶାଇକୁ କହିଲେ, ଯିଶାଇ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସବୁ ଜଣାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହ। ଆଜି ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି କି? ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି କି? ଆଜି ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବା। ଆମେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସୁଧୁରି ଗଲେ। ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ପାପ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଲୁଚାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମିଶାଉଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ହେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ସେଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବିରୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନି ଫେରିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ
आम जीवन जदि अच्छी आम समस्ते पाप छाड़ा अधर्म छाड़ा ईश्वर वाक्य जहाँ लिखा जाए कौन लिखा जाए आम मानि चलवा अधर्म करवा नहीं प्रभु वाक्य को विरुद्ध करवा नहीं आम ईश्वर वाक्य जहाँ लिखा ताहा ही मानि चलवा आसो ईश्वर गौरव करवा समस्ते मुख करवा।